मुखेल वोळ म्हजें सांडलोलें मेंढरू मेळ्ळें म्हूण खुशाल जायात। नियाळाक आदार मोगाचें पिशें लागून घरांतली भायर सरून गेलोली तिसरी धूव परती केन्ना येतली काय म्हूण बापूय दीस रात आपलें जिवीत विलापून काडटा। सगलीं बोरवासो सोडटात आनी तिची खबर सोडूंक ताका समजायतात। आवय नासतना कशे परी बापायन त्याग कश्ट काडून तेगूय धुवांक वाडयली आनी आतां असलो इनाम आपल्याक कित्याक हें तो चिंतून रडूंक लागता। पूण बापूय हार मानिना। एका बापायचें काळीज तें आपल्या भुरग्या सोबे सदांच वळटा। दिसपटी मागण्यांत तिका घालून परतून आपल्या कुटुंबांत हाडूंक तो वावुरता। आखरेक एका वर्सान ती परत आपल्या घरा परतता। बापूय सगल्या मोगान तिका परतून घरांत घेवन तिचो परामोस करता। आयज आमी जेजूच्या काळजाची परब समोरमता। जेजून आपलें काळीजूच न्हय पूण आख्खें जिवीत आमच्या पातकां बसत खुर्सार वंपलें। आयच्या शुभ वर्तमानान सांडलोल्या मेंढऱ्याची खबर सांगता। 99 मेंढरां मदें एक सांडलोलें तें मेळटोच गवळी खुशाल जाता आनी आपल्या इश्टांक सांगता। त्याच परी आमी आमचें पातकी जिवीत बदल्लें जाल्यार आमकां स्वर्गार बापाची मजुरी मेळटली हें आश्वासन आसा। म्हजो थाराव म्हजें काळीज जेजूच्या काळजाक भेटोवन म्हज्या जिवितांतली पयस वचून सांडलोल्यांक सोदून काडूंक वावुरतलें।